San Roque yan, ha? San Roque, sir? Oo, San Roque. Resettlement. 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 Ayan, San Roque. Ayan, dito tayo. Bumili tayo sa kanya, oh. Ayan, okay, ha? Mga ano yan, ha? Ayan, yan sila, ma'am. Lola Vlog. Lola Gemma Vlog. Ayun, Lola Vlog, Gemma Vlog, ha? Just follow, ha? Oh, Lola just Gemma follow Vlog, po. ha? Ito, Okay, ha? ano Ayan, kami, sila, dito ma'am. kami bumili sa kanya. Ayan, opo, ha? Okay. Yan, 10 kilong 10 bags. Sak. Ayan po, ma'am. Para meron tayong discount. Sige, sige. Ayan. Sige po. Salamat po. Okay, ha? Yes, ma'am. Ayan, sige. Okay. Okay, ma'am. Salamat. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng whiskey rice. Ayan, ha? Happy New Year. Opo, sir. Yan, ito yung ano niya, oh. Okay, sige, boss. Sige, boss. Sige, sige. Yan ang ano niya, pangalan ng ano niya, bigasan. Okay, San Manuel. Oh, San Roque, San Manuel. Okay, maraming salamat. Bye, salamat po. Lola. Lola Gemma Vlog. Vlog yan, ha? Okay, ha? Just follow, ha? Lola Gemma Vlog. Ah.